تے روکی اولی تلوار لیکن آئی کڑاک آیا چودھری صاحب بودا تے بھڑکن لگ گیا پھر عام مار کا شروع ہویا نتیجہ کے نکلے سپاہ سالار کبھی فوج ملکی پکڑو چاٹ لگیا اللہ نے یہودیاں دا مرکز اسلام بناتا کہہ دو سبحان اللہ یہودیاں دا مرکز اسلام بنیا کعبے نال بے شاہ نال تغیث شاہ دے تغیث نال کہ علی دے تلوار نال صحابہ دے جہاد نال ایک بار پہلے کرو یاد فجیدی زبان بولے سارے مل کے آکھو جہاد جہاد تجھے حضرات اتنا زیادہ علی نے اپنے بہادری دا چور مکایا اور اس نے اللہ دیکھ کے خوش ہو گیا واہ بھی اللہ واہ میرے شیرا نائی فرشتہ رب دا سونے نبی کو پیغام لے کے آیا تسی اینو علی آکھو رب دا ولی آکھو حسنین دا ابا آکھو فاطمہ کے سردار اپنا چاچے دا پتر بھرا آکھو اللہ آندے نے علی نے ایسا بہادری دا مرکز بنایا میں اعلان کرتا علی اللہ دا شیر علی اللہ دا شیر علی اللہ دا کنا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن مسلمان ہے غلام علی دا سبحان اللہ اے بردہ قلعہ یارو جس نے ہلایا کفر تے کافرانو جس نے گرایا یہودی کی جانے مقام علی دا اور مومن مسلمان ہے غلام علی دا لو جی اللہ نے خیبر عطا کرتا حدیثہ پڑھیاں پڑھیاں نشابہ میرے خیبر تو پہلے ساڑھے کا مہینہ میں چلے آگ نشکینی پکسی خیبر آیا کہ اللہ نے ساڑھیاں پکا آج کل پاکستان بڑا پکھائی مران کا آئی ایم ایف کولوں کرزے لے میں ترلے ملتا کر رہا ہے سمک کردہ دے عجیب بڑے پکھیاں آئی ایم ایف والی بی پی آدھی عبیبہ لائے بجلی مہنگی کرو پٹرول مہنگا کرو گیس مہنگی کرو سارا قرضہ واپس کرنا تو پیسے آن گے تو لہذا سارے حکمران اپنی عوام کی بھوکڑ لگے رہے یہودیاں کولوں سود لے کے پیارے نبی دی جماعت دی بھوک نکلی یہودیاں نال جہاد کر کے تے مالے غنیمت نال لو دوستو اور جڑے کافر قتل ہو گئے نا اسلام کیسا دین ہے کافر لڑتے نے اسی میں لڑو اور جڑے کافر شکستہ کھا کے نفس جان قتل ہو جان پیچھے بچے بیویاں عورتاں تیاں بہنا بے سہارا ہو گیا نا ان بے سہارا چھڑنا ساریاں کٹھیاں کر کے لے آو تے مجاہدیناں دے اندر تقسیم کر کے مجاہدیناں دے اندر تاکہ انہوں نے چھت بھی مل جائے تے رہن واسطے گھر بھی مل جائے تے کھان پین دا موقع مل جائے اور تمہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اسلام اپنے دشمناں دیاں قاتلاں دیاں عورتاں کا سلوک کرتا ہے ساریاں بھی آؤ مجاہدیناں نوں تقسیم کرو تے میاں اوتھوں دے سردار دی بیٹی سردار دی بیوی نام دا ہے صفیہ کی نام صفیہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صفیہ سردار دی بیٹی ہے سردار دی بیوی ساری کائنات دے سردار ہو تے تسی اپنے واسطے تسی اپنے حصے اندر صفیہ رکھ لو میرے نبی دے حصے صفیہ آ گئی قافلہ واپس مدینے والے ٹر پیا کل دین دی بنیاد تے شادی دی ہون لگی ہے آقا فرماندے نے صفیہ تیرا خاندان نبیاں دا خاندان ہے ابراہیم دے چھوٹے بیٹے دا نام اسحاق دا بیٹا یعقوب یعقوب علیہ السلام دا اگے بیٹا یوسف ہے کہ نبیاں دی لڑی جلدی آ رہی ہے تو نبیاں دی لڑی وچوں ہے تیرے بڑے ساڈے نال ٹکرا کے پنگا لے کے کتے دی موت مر گئے تو بے سہارا ہو گئی وقت دے تھارے نے تینوں میری لونی بناتا ہے صفیہ مینوں بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس طرح خاندان والی ذلیل میں تیرے خاندان کو تیری عزت کو نبیاں دی نسل کو دیکھ کے نا میں قربانی دینے کا فیصلہ کیتا ہے تو میرا کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جا تو میرے دین تے آ جا میں تیرے نال نکاح کروں سبحان اللہ تمہارے دلوں کہہ دو سبحان اللہ ایک
2 दिन पहले ये खानदान ने मेरे नबी पाक के आप दे साहबा नाल लड़े ने, साहबा नूं कतल कीता है, पहले बड़ियां दुश्मनियां कीतियां ने, एडे वड्डे दुश्मनां दी धी अजे लड़ के हटे ने। और खैबर दे उत्ते एक देश इन्हां दी माई ने खाना पका के नहीं पाया, जहर भी पाया, पता लगा कि उधर नहीं पाया, यानी आका नूं मारन वास्ते इन्हां दे वड्डियां ने जहर भी खवाया। एडे वड्डे दुश्मन धीए ते आका दे ने जे तू कलमा पढ़े दीन वाली बने मैं तेरे नाल ब्रेक अपने वाले पासे आओ। साडी बेटी का इस पासे मंगनी हुई होवे, बेटे दी हुई होवे ते साडी उस बेटी किसी वजह तो माड़ी मोटी कौड़ी मिट्टी हो जावे ते घर आके राती क्लास ला के सारी बीबियां दी सुन मौलवी साहब तेरी भरजाई ने सारी होने वाली नौ की मां ने ओने मेरी जितने दिन बेइज्जती की थी। ये रिश्ता नहीं होएगा, बस मेरे जवाब दो। तेरे एडे बड़े कातला दी बेटी नूं आका दे ने तू कलमा पढ़ मैं तेरे नाल। अल्लाह ने जवाब फरमा कर दे अंदर खून कटन दे टूवेल लान दे लोगों के घर बनाने दे मौके अता कीते। इस खिदमत के काम नाल 300 खानदान हिंदुओं दा अल्लाह ने मुसलमान करता। सारे को सुभान अल्लाह। असीं एक पासे हमें मुसलमान उलमा ने मुसलमानों को काफर बनाने की पूरी मेहनत कर रहे। एक पास साढ़े पाकिस्तान के अंदर सारे मुसलमान फिरके साढ़े खतीब सारे मुसलमानों को पूरा पूरा काफर बनाने की मेहनत करते। एक पास आप सही साहब के मसूल ने जेडे हिंदुओं अंदर काम करके दाने दे बकरियां दे कपड़े दे सिलाई मशीना दे कुएं ला दूर ला मेहनत कर तो 300 खानदान हिंदुओं का की प्रोग्राम है। सानू अपने किरदार नाल काफरां नूं मुसलमान करने वाला किरदार अदा करना चाहिए है कि साडे किरदार नाल मुसलमान भी सारे काफर बन जाण। ये किरदार अदा करना चाहिए। जवाब कोई मिले सोच के दस दे भाई मैं ते तकरीर ना समझाण दा तख्तियां ते लिख के देना, मैं एवें डंग नहीं पांदा। मेरे नाल दे मुंडे कहते ने तू अजे लग पड़ना कमला हो जाना है, इस कौम ने को नहीं बदलना। पर इंशाअल्लाह मैं कहना अल्लाह को उम्मीद है कि कौम इतनी ज्यादा बदली पता नहीं कितने नौजवान मावां दे जेड़े नावला मैदानां वाल चले गए किस गुनेगार ने समझाण नाल काफर नाल शहादत पा गए। जदों शोहदा दे गीतनामे पढ़े गए लिखिया घर वालिओ मेरे जनाजे पढ़ाने वास्ते कामल कर जनाजा फरीसा पढ़ान ते तकरीर खालिद साहिब इस्लाम मजदू मेरे जनाजे ते आके करे तोड़े ते नहीं शहीद कहता मेरे जनाजे ते आके तकरीर करे तो ज्यादा अल्लाह ने बरकतां पाईयां ने। पर जिला नूं उम्मीद है तुसी उत्तों बड़े पत्थर हो अंदर तुसी अंधी पर किसी दा काम करांगे इंशाअल्लाह भैया करांगे इंशाअल्लाह दावत दा काम इंशाअल्लाह खिदमत दा काम तो इंशाअल्लाह मोती दी तुर्की लवाण वाला काम तो पहले बड़ा कर रहे होर भी तो जनाबे वाला जवाब ने खिदमत दे काम कीते ने गैर मुस्लिम मुसलमान बन गए ने हो गए ने। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सफैया ने कलमा पढ़ लिया रस्ते दे अंदर ही और आका ने सलाम सोचते ने लंबा सफर है पता नहीं किधर मदीने पहुंचना है। एक बीबी सारा दिन टेंशन ते परेशान रहेगी इन्हें मैनू लारा ला के कलमा पढ़ा लिया पता नहीं मदीने जाके नाल ब्याह करे या आका इंसाना दे चेहरे नसीहत पढ़ते सन तो आले पैगंबर ने दौरान सफर ही लिखा दौरान सफर ही जो तू अपने पिंड दा तू माई हुंदी ना आंदी हाय नहीं मैं मर गई अजे ते साडे मुंडे मरवा चौथा दिन ही नहीं मेरा भतीजा कत्ल होया उन्हां मारिया चूड़िया ने नहीं फलां दा नहीं साडे उत्ते 50 मुंडे कत्ल हो गए फलां दा खामद कत्ल हो गया फलां दा खसम कत्ल ते ए जरा बड़ा सुहाग बना दे आ नबी ये नु साडे मुआं दे आ पल पाण लिया और गल्लां हुंदियां ने लो जी लोकां दे पुत्रे मरवाई जांदे ने सबकी ब्याह ते ब्याह कीती जांदा है हां बुढ़े दा होर ब्याह करन दे आए तो लाला कोठे नीवे दी माई कोई भी ऐसी तेले मुसीबत कोई भी नहीं सी उम्मे सुलैम
مسلم اما نے سفر دے دوران ہی اس بی بی صفیہ جو سرما چوڑا لدیا سفر چ اونوں نوا نوا کے دلہن بناتا ہن دولہے دا حال کیسا ہے جتنے کائنات دا سب تو بڑا دولہا اپنی پہلی رات بیوی کول جا رہا ہے وہ کی ہے خیمہ کیے خیمہ 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 آقا علیہ السلام اس اپنی نوی نویلی بیوی کول گئے جدوں دا چہرہ ویکھیا تو دے چہرے تے نیل دا نشان نشان آپ فرماتے ہیں صفیہ تیرے چہرے تے نشان کتوں پہ آئے آدھی سونیا نبیہ میرا خواب سن لو چند راتاں پہلے میں خواب دیکھیا آسمانہ دا چند میری چوری چ آ گیا میں سویرے چائیں اپنے سر دے سائیں واقعیا اللہ والیا میں تینوں خواب دس رہی ہوں راتی مینوں بڑا سوادی خواب آیا جدوں میں دسیا آسمانہ دا چند میری گود اندر میرے خامد نے زوردار میرے چہرے تے تھپڑ ماریا نال کہندا اے بیوی میری ہے تے خواباں ویکھ رہی ہے مدینے والے دیاں تے سونیا اللہ دی شان دیکھو اجے میرے خامد دے مارے تھپڑ دا نیل ختم نہیں تے مدینے والا چن میری گود وچ ہائے ہائے کہن والا کہندا میرا نبی انج سچے نبیاں سارے آندے وچ جویں چن پہ سجدا ہے تارے آندے وچ میرے نبی دی مثال دا ہوئے کوئی نہ چن توڑ کے وکھاوے جو اشارے آندے وچ اور کہندا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا مکھڑا کملی والے کا سب حسینوں سے بڑھ کر حسن عطایا اللہ نے چاند اور سورج سے بھی پیارا چہرہ کملی والے کا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رات گزر گئی ہن سویرے ہونا ہے ولیمہ کہڑے شادی حال سے آقا نے اپنی کالی کملی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اور لا کے اپنے گراؤنڈ کی بشاتی قافلے والو جندے کول جو کچھ ہے کھان پین دی ہے انہاں تے لے آؤ کہن ہونا میرے کول منقع ہے ایتھے رکھ دے میرے کول کھجوراں نے ایتھے رکھ دے میرے کول ستو نے ایتھے رکھ دے میرے کول کپی تھوڑا جہا کی ہو پیا ہے ایتھے رکھ دے جو پیچھے لے آندا آقا دی کالی کملی تے ڈھیر کرتا کہ ہو تے ڈول کے جویں تسی میاں انج کر کے منجا نوں اٹھیاں دا کتاوا کر دے آقا نے سارا نام لا کے آکھیا آ جاؤ میرا ولیمہ آ جاؤ ہاں بھائی یہ سب نالوں کائنات دے بڑے دولے دا ولیمہ ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں ہن ساڈا ولیمہ کیویں بیبے نہ لکھن نہیں میری بھوالیا تھیاں میری ماسی دیاں تھیاں ساڑی بچپن دی گوانڈن میری کلاس فیلو تو 50 بیویاں بیبے کٹھیاں کر لیندی ہے کوئی 40-50 ابے دے رشتے دار ہو جاندے نے کدے بڑے بھرا کے دولے دے بھرا دے دوست ہوندے نے دولے دے ہوندے نے 200 دی برات سکھ میاں بالکل سارے کڑی والا پریشان ہے عبد صاحب ساری بھتیجی دا نکاح ہے نکاح پورا ہاں پتہ بڑا مارا سا چک چکا کے کسائی کو دوست دی نکال لیا ہے آ بھی انج کیتا ہے دعا کریا جی بندے 200 تو بعد نہ کتے آ جان میرے 4 کک رہ جان اللہ میری بیٹی نو بڑے کر خیر نہ لے جے یا اللہ شرما تیرے کول نہیں میں بڑا مارا ہاں تو مینوں تھی دتی اللہ انہاں ظالماں نے 200 برات آکھ دتی جناب والا وہ بیچارہ نالے برات نو وصولی کردا ہے نالے کھانے کھواندا ہے انج کر دا دوبار وچ گران دے ہوندا ہے کلیجا مون پان دے ہوندا ہے یا اللہ شرما رکھ لوی آ وادیاں دی برات بجال کائے پھر تاں اج کیتی کو نہیں چھڑیا نہ کیتی
ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इंशाअल्लाह बहुत बढ़ेगा इंशाअल्लाह। शादियों के खर्चे बहुत घट करने ने जब बहुत खर्चे होते हैं ना तो जरा मुंडा बड़े चाह नाल सुकून नाल वो छुट्टियां करके अपने घर बैठा होता है ते बाहर वो खड़ गया बाबा के कौन मां ना गुजाई और तेरा मुंडा तेरा और 6 महीने बाद तू दादा बनने वाला है ये सारा टकार मार गयो अब लिम्बी वाले कट्टे दे पैसे कटो ते बाबे नु चढ़ गई खलोई जरा ओ जाके 9 पुत्र दा बुआ दौड़ 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 अब की है ओए थे बेटा मोजे ना खराटे मारने किसाई मेरा सिर काट रहा है ये खुशी ये शादी ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਮਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ खुशी ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੋਹਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨਾਲ ਟੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਏਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ मेरा यार मरीज के ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਫਰਿੱਜ ਖਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਬਰਦਾਰ ਬੈਠ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਆਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ तो भाइयों जहेज देना इस्लाम नहीं है हिंदुओं का मजहब है ते बरात लेके जाना इस्लाम नहीं हिंदुओं का मजहब है तो ते पापा पापा करके वेले दूल्हे दी चाचे दी वेले पापे दी वेले ये हिंदुओं का मजहब है कि इस्लाम भी नहीं और मुस्लिम कह हदीस भी इसकी हरकत इजाजत देता नहीं बदमाशी है एक शादी होने किसी तो उठा के आ जे इख्तियार में नावला थे चौका वाले पासे और तेरा बाबा कल्ला ही इधर आ गया अपने वाले पास से बाकी सारे चाकरे ते और टॉप कला दे और में बुलाया वाला बड़ा बड़ा मजमा होते में चंगा खुतबा पढ़िया का कल्ली कल्ली गल दसी ते बाद में बाबा किया दे आता इधर तैनू बुलाया है नहीं राती ने बुढ़िया ने ओ ते ना फ्रेंड कर दी है ते कद नहीं छड़िया तो लिहाजा ऐ सूरत हाल बाद ये मुंडे अपने चिट्टियां सारियां वलदा नक वड़ा छड़ते ने ओ तेरा हफ्ता शर्म दा मारा सवेरे नमाज ना जमात क्यों नहीं आंदा कि मैं होए तेरे मुंडिया ने आ तू मर गया से ओ तू घर नहीं चल गया तू मुंडे नु पिस्तौल नहीं मारिया जदों बाप बूढ़ा हो जाए उदों औलाद मन्ने ते मन्ने ना मन्ने ते कुछ कर सकदा लेकिन अल्लाह ने कहता कुरान अंदर बुढ़े वालिदैन की इताअत करन दा आर्डर लाया है वा कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना तेरे रब ने फैसला करता है इबादत किसी होर दी नहीं करनी ओ नहीं करनी है ते बुढ़े वालिदैन दी एहसान आ उन्हां दे नाल सलूक अच्छा करना है जदों बुढ़ापे नूं पहुंच जान एक होए या दोवें होन उफ भी नहीं आखनी उफ भी वला तन हर हुमाल झिड़का भी लो जी मेरे इधर बैठा सी यार ओ बैठा जिला कुर्बान उहदे लग ते हादसा हो गया सी तो मैं फरमाइश कीती है तू मां बाप दे शेर बुढ़ापे अंदर जाके ना बुढ़े वालदैन मां बाप के शेर सीने परत ना छड़ते हैं फिर तुहाडे कोल इजाजत लैनी चाहना वा तो अदा इंशाअल्लाह वालदैन दी इताअत करनी बुढ़ियां दी गालां क्यों होंदियां नालां हो बुढ़िया बंद कर ज़बान अपनी मैं बुढ़ी ले करो चलिया वा इधर जाके ओ गुजरात वाले पासे जलसा मुकाया जिवें ओ मेरा भरा बैठा इन्हू कुर्सी ते बैठा सी उठ के मैनू मिलिया आंदा मौलवी 35 साल में कवेल तरिया वा दोहां पुत्रां नूं कोठियां पातियां ने सोहना समान दिता है कारा कोठियां वाले ने पर मैं पिंड बैठा धक्के खाण ने आ सानू कोई पुछदा नहीं बड़ा जुल्म होण दिया चलो दोस्तों दो शेर सुना के मैं दुआ करान लगा ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ इंशाअल्लाह ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਜਮਾਤੀ ਪਿੰਡ ਸਲਫੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਐਲਦੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ
پر کہ جہاں دن کا مولوی آتا ہے سارے بندے سلام دگڑ مسیح چھڑ کے نس جاتے ہیں عرش والے ربا میں تیرا بھی شکر ادا کرنا کہ اپنے سارے بزرگاں بھراواں کا بھی شکریہ ادا کرنا اج انہاں پیار والی بات نو کہیے جب کہ اج بیان بھی بڑا تھوڑا جہا ہویا ہے یہ رات ترجمہ کرنے والا کہندا چلی صاحب لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی صرف بابیاں نو سبحان اللہ کہن دی جاتے بڑیاں نو چپ رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سارے بابے بن گئے پھر دوبارہ چیک کریے لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سورج تو ہاتھ نہ ہلان جو دسے منہ وچ کچھ بھی نہ پان جو دسے سورج تو ہاتھ نہ ہلان جو دسے منہ وچ کچھ بھی نہ پان جو دسے منگن دا ول تے نہ کھان جو دسے منگن دا ول تے نہ کھان جو دسے لوڑ تینوں ماں دے ساتھ سچی گل ہے میں ماں دی شان بیان کرنے والا مولوی نہیں میں کافراں دے منہ چ پاؤن والا بیان کرنا مولویاں تے میں یاد کئی بار کرنا لیکن چونکہ دا موقع نہیں ملدا بار بار پڑھو پھر تے نات ہوے ایڈ پکی ہوندی ہے ایک سال بعد شرمائی بات پڑھو تے اکھڑ جاندی لوڑ تینوں ماں دے سہارے لہن دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت کرو والدین دے آرام دا خیال جنہاں تانوں پالیا مشقتاں دے نال کرو والدین دے آرام دا خیال جنہاں تانوں پالیا مشقتاں دے نال کیتا ہے پیار نال کیتی ہے سنبھال چاہ دسی انہاں تانوں رہن سہن دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے دے ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پال دوستا ماپے دے ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پال دوستا جنتاں وچ کوٹھیاں بنا لے دوستا ہائے او دوستا ہمیشہ رہن دی اور دوسرا کہندا ہے ماواں نے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں نے كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ بڑے بندیاں دا بڑے بندیاں دا بزرگاں دا جواناں دا سب دا اتنے آنا اور بہنا اور سننا سنانا قبول و منظور فرما یا اللہ میرے سویر جنہیں اتنے بیمار بیٹھے ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جو سارے طرح اندر مریض لیٹے نے درد نے عورتاں نے امی ہیں ابو ہیں بہن ہیں بھائی جو یہ اللہ اپنے خزانے کھول کے سارے کرام کرنے پہ تمام مریضاں کو صحت والی زندگی عطا فرما جو سارے عزیزوں کا دوست یار اسپتالوں اندر سے بھی علاج نے والا انہوں نے بھی صحت والی زندگی دے کے طبیعت نال کرام کر پہنچاؤ تواڈے اس پنڈ دے بھائی سارے جماعت دے ذمہ دار میرا عبدالرؤف صاحب انہوں دی اما جان شہید دی ماں فوت ہو گئی اللہ ساری بابی تے ساری بہن تے شہید دی ماں تے راضی ہو جا ان
نے اپنا پیارا پیارا بیٹا تیرے دین میں تو قربان کیتا مولا وہ بیٹے کی قربانیاں قبول فرما اور سارے خاندان واسطے قیامت میں مسلمان کی شہادت میں ذریعہ نجات بنا آمین آج سارے ملکہ والے سارے بھائی ظفر چیمہ صاحب جنہوں نے پورے ملک میں کے بعد تک خدمت دے کر بڑا سارا ماشاءاللہ کام کیتا ہے اور دنیا سے کام کرنے گے اللہ نے وہ جو محنت کے نام سے بات عطا فرمائی عزت انہوں نے والد صاحب فوت ہوئے نے اور انہوں بزرگاں نے بھی دو بیٹے شہید صاحب تو اللہ انہوں بزرگاں نے بیٹیاں کی شہادتاں قبول فرما السلام راضی ہو جا اور اللہ اس بارے میں وہ بہت والی مدرسے نے کاری شاہ صاحب انہوں نے مجھے تصویر کرایا سی سائن فون دیتا کہتے ہیں بیمار ہے اپنے گھر گیا ہوا اللہ شاہ بھائی نوں اور سارے ساتھ دیتا ہوں سے آمین اللہ جنہوں کو اولاد کو سوئی پیاری دے اولاد عطا فرما آمین جنہوں کو بیٹے کو نہیں نیک سونے بیٹے عطا فرما آمین جنہوں کو بیٹے موجود نہیں انہوں اپنے ضعیف کمزور والدین کی خدمت کرن کی جنت حاصل کرن کی توفیق عطا فرما یا اللہ خدا دے کر دے کارن یا اللہ مجاہدین فتح عطا فرما اللہ اسا دیکھے آئے سن 2001 لاہور اندر پار روڈ تے جلسہ ہویا امریکہ نے حملہ کیتا تو آپ نے فرمایا پاکستان میں پریشان نہ ہو انشاءاللہ افغانستان پڑے گا امریکہ کا قبرستان اللہ اپنے اس ولی کی بات پورا کر کے رکھایا امریکہ دلیل و خاروں کے ناس کیا افغانستان فتح عطا فرمائی اے مولا شہداء کے ایسے میں جانے پڑھائے نصیب دے بھی اللہ سے پیڑ والے خوشی عطا فرما دے کشمیر کو آزادی نصیب کر آمین دنیا فوجہ کو بنا دے اور کشمیریہ کو پاکستان دے نام بنا دے آزادی عطا فرما یا اللہ سب ہندوستان دے مسلمانوں کی آزادی واسطے کام کرنے کی عطا فرما آمین سب صحت والی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ سب فوت ہو ہمارے لیے قبر جنت کے بعد اللہ قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائی آمین اور اپنے محبوب کے سونے تو کو صدقہ پانی عطا فرمائی اور پیارے پیغمبر کی شفاعت دے نال جنت کا داخلہ نصیب فرمائی یا اللہ سارا بھائی سارا بھتیجا عثمان جی پرسوں شادی کی اللہ انہوں شادی کے اندر عثمان والدہ کو بھرپور بچندی توفیق دی اور انہوں نے شادی کو خیر کی برکت بڑھائی عثمان تک بڑا بھائی 2 سال پہلے شادی ہوئی پھر اللہ کی مرضی مہینے بعد دولا اللہ نے واپس بلا دیا اس کا کیا خوشیاں جڑیاں نے وہ غماں بدل گئیاں یا دوستوں بعد عثمان کی شادی ہونے لگی میں میرا مسافر بندہ پورا ملک نظام اسباب کے باوجود گلی گلی تیرا حکم دے تیرے دین کا اور تیرے منہدہ تیرے پیغمبر کی کلمت تیری توحید اللہ عثمان نو دولے مستقبل اندر خوشیاں نصیب کرنے والا بنا دے دعا دیا صحت والے کے لوگ زندگی عطا فرما عثمان کے والدین خوشیاں میں رکھا نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللہ کو شکریہ دی سبحان اللہ وبحمدہ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائیوں نے اشتہارات دیکھے یا انشاءاللہ العزیز چلایا آپ جی 16 تاریخ نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ 16 تاریخ نو جمعرات کو بعد مغرب کے بعد ہمارا صاحب اسلام صاحب اور قاری امتیاز مسعودی صاحب چار کے جامعہ مسجد کائنات انشاءاللہ دعوت فرمان کے سارے بھائی اپنے تشریف کے اور انشاءاللہ